Hey everyone, so I've got a present. I want to thank Emmy, my little gremlin, for these. Hola a todos, me dieron un regalo. Quiero darle gracias a Emmy por mi regalo. These are new, called the Numinous astro dust. So I've been learning them and trying to figure out what I'm going to do with them and how I'm going to do readings. Esto es nuevo para mí, so he estado tratando de practicar con ellas, a ver cómo los voy a usar. Tienen tantas cosas, signos, las casas, esto tiene mucho que ver con numerología, aspectos. It really does have a lot. It has like zodiac signs, it has planets, it has different houses, different things. It's really exciting. And so I'm definitely going to be studying them and be able to do new interactions with you guys on these. Los estoy estudiando y definitivamente voy a poder hacer diferentes interactivos con ustedes. Así que tengan paciencia porque voy aprendiendo. You know, again, I ask for patience because these are kind of new to me, something a little different. So I am connecting with the cards, but let's do a test run and see how it goes. Okay. Como te digo, estos son nuevos, estoy conectando con las cartas, así que tenme paciencia y vamos a ver cómo conectamos a Capricornio con estas cartas. Así que estoy emocionada. I'm really excited to do these, so let's see what we've got here. We're going to have 4 options. Vamos a tener 4 opciones. Okay. Okay, that one. Vamos a tener 3, 4. All right. Don't forget to subscribe, like, and share the video. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir el video. So again, let's see what message these Numinous cards have for you. I'm gonna see if, okay, there we go. Vamos a ver qué mensaje tienen estas cartas que se llaman Numinous. Se trata mucho de los astros. So they are astro cards, which I find interesting. Some people can astro project, where it means you project yourself spiritually out of your body, or it even happens to me mainly in dreams where I will astro project. So I never get to sleep because they keep me working even when I'm supposedly sleeping with dreams. I actually have been to places that have become deja vu to me, that I know I've been there before. Okay, hay forma de que una persona se puede proyectar astralmente, okay. A mí me ha pasado varias veces. A mí me pasa más en sueños. Cuando yo estoy durmiendo, me siguen teniendo trabajando y sigo pasando mensajes en situaciones. Varias veces yo me he encontrado en sitios que yo no he estado, pero yo los he visto en sueños y digo, pero espérate, yo he estado aquí antes. So, hay diferentes maneras de proyectarse astralmente y eso toma mucho entrenamiento, donde uno se puede separar de su cuerpo, su alma del cuerpo. Eso es algo peligroso, que nunca lo intenten de hacer solo. I will say astral projection, never do it by yourself. Make sure you have a mentor or someone who's there with you who can guide you through it, because it can be very dangerous, because sometimes if we don't know how to come back, that's it, we're gone. Es muy peligroso porque si no sabemos cómo hacerlo correctamente, okay, y muy importante no hacerlo la primera vez, te puedes morir porque el alma no puede regresar. Okay, so or you can also pick up where another spirit will get into your body. Puede ser que también otro espíritu entra a tu cuerpo. So hay que tener suficiente protección y mucho cuidado con esto. Okay, 85 to 90% of the people in psychiatric wards are people who have bad spirits that either have taken over, people who had spiritual gifts who did not know. Schizophrenia is one of them. Multiple personalities, believe it or not, those are spirits taking over. 85% hasta tal vez 90% de los casos que están en un hospital psiquiatra
son casos que tienen gente que tienen dones espirituales y no lo saben. Han sido poseídos por espíritus. Esquizofrenia, por ejemplo, ellos ven cosas, pero no saben controlarlos, son visiones. Y los espíritus malos los torturan. Okay? Like with schizophrenia, sometimes they have visions. And it's just that they are seeing evil things because evil spirits are attached to them. También como las personalidades que tienen mucha gente, que son varias personalidades que tú vas que van en cambio, son espíritus que están pasando, entrando y saliendo. No todos los casos, pero muchos de los casos en los hospitales son así. Not all the cases, but a lot of the cases have been because of that. My first teacher, she used to volunteer at a psychiatric ward, and that's what she did. She worked with them. Mi primera maestra, ella trabajó en un hospital psiquiátrico y ella de voluntaria, y eso es lo que ella miraba. So, enough said. Don't forget, these are general readings. No se olviden que estos son interactivos generales. No toma el lugar de una consulta personal. It does not take the place of a personal reading. All right? So, we've got the first option. Rose quartz, primera opción, el cuarzo rosada. Option number 2, fortuna. Opción número 2, fortuna. Option number 3, the Buddha. Opción número 3, el Buda. Option number 4, the seashell. Opción número 4, el caracol. All right, so let's get started. Put these in some sort of order. Option number 1. Oops. So, aren't they so pretty? Mira qué bonitas son. Really, Emmy, I love them. All right. We have Venus, love, and the third house of perception. Venus, love. You need to, it's beauty, harmony, romance, charm, receiving, security, luxury, wealth, diplomacy, magnetism, value, pleasure, adornment, adoration, attractive, indulgence, task, a whole bunch of stuff. Venus is all about loving everything. But Venus can also be the fact of learning to compromise. Okay, when you have your third house of perception, which is also curiosity, you need to get to compromise that you don't have to know it all. Because we're talking about speech, thoughtful, look at the social media. You have to be dating, siblings, everything. You have to be involved in everything. The camera, you're looking at everything, okay? You have to learn to compromise here. Listen to your inner voice. And with the Venus, it's compromise. Sometimes you're more worried about being that you're in the right than versus sometimes there's middle ground. Okay, aquí está la carta de Venus, del amor, y la tercera casa, percepción. So, lo que estamos hablando aquí es que a veces el amor, las cosas que te gustan, la belleza, romance, los lujos, placer, todo lo que tú quieres venir, okay. Y también tenemos la percepción, la tercera casa en percepción, que es como decir, tienes que estar pendiente de todo, entre las redes sociales, entre todo, la noticia, tienes que estar metiendo la cuchara en todo, vamos a ponerlo de esa manera. Pero a veces aquí lo que hay que aprender que en el amor a veces hay que llegar a un compromiso. No tienes que saber todo. Y lo mismo, estos dos van conectados en esa situación, que la curiosidad es una cosa. No siempre tienes que saber todo, tienes que escuchar tu voz interior. ¿Ok? A veces tú tienes que, como dice, llegar a un compromiso para llegar más lejos con alguien o en una situación. Sometimes you have to compromise and learn a different way so that you can actually grow as a person or get better results or form partnerships, okay? So don't go judging others either or be stubborn that it's my way or forget it. So no estén juzgando, okay? O sean tan necios que es tu manera o olvídate. A veces hay que llegar a un compromiso. Y eso que no tienes que hacer que te lo sabes todo, porque no todo el mundo sabe todo. No vas a crecer ni vas a progresar si tú no a veces aprendes a llegar a un compromiso. Okay? So, interesting message. If it connects with you, I hope. Un mensaje interesante. Espero que conecta. All right, option number 2, Saturn and the 5th house. Saturn, house of wisdom, very clear here. Okay.
And the 5th house is passion. Okay? So we have boundaries with Saturn as well. Discipline, structure, time, responsibility, test, ambition, difficulty, restraint, grounding, practically self-control, tradition. Okay, so tenemos Saturno, que es la carta de sabiduría. Tenemos la carta de la casa del 5 puesto, pasión. Okay, entonces Saturno refiere mucho a la sabiduría, pero también los límites. Okay, estamos hablando de disciplina, de la estructura, del tiempo, responsabilidades, las dificultades, control mismo, tradiciones, cosas que tienen límites. It could also be like traditions that you're kind of stuck and you have a passion here that you like. So you have to kind of do a reality check here. Okay? What can you do to correct to bring your passion through? Okay? What is your creative outlet? If you're living confined in a life of boundaries, you're not having much fun. Si están viviendo en un mundo donde hay límites, paredes, no te estás divirtiendo mucho, no estás viviendo, okay? You have to have some type of outlet. Life is about balance. La vida se refiere a balance. Hay que tener un balance de divertirte, pero también de las responsabilidades. Okay, so what is it? It's like you could also be feeling life is not fair right now. Okay, puedes estar sintiendo que la vida no es justa ahorita. Okay, and sometimes you have to recognize that it's just not time for things to happen. A veces tú tienes que reconocer que no es el momento que las cosas pasan. Y uno es impaciente. Uno, soy yo. Okay, sometimes you have to realize that it's not time for something. But because we don't have patience, we're impatient. That includes me. We're impatient. I am impatient. Okay, getting better at it. But sometimes we want things on our time and it's not meant to be at our time. So you need to find some fun, some passion, something you like to do until it's time. You can't live your life in 4 walls and being stubborn that it has to be my way or the highway. No puedes vivir entre 4 paredes y estar necios de que es de mi manera o olvídate, okay, o coja camino, porque hay que saber balancear las cosas. So if you are just living in such a strict life, you need to find an outlet, have some fun. Si estás viviendo una vida tan estricta, pues tienes que buscar que divertirte. Tienes que buscar algo bueno que hacer. You need to trust that you are where you're supposed to be. Tienes que confiar que estás donde tienes que estar. So things are happening the way they're supposed to. And I know it's hard. Believe me. Stubborn over here. Here. Me. Okay. Yo sé que a veces las cosas están como tienen que estar. Y yo entiendo, es difícil esperar. Porque yo soy una que odio esperar. Okay. Pero hay que buscar algo de distraerte. So, ¿qué es lo que te gusta hacer? Busca divertirte, ¿ok? Algo bueno, ¿ok? Para divertirte. Look for something fun to do. But understand that right now it's not the time for whatever it is. Things happen when they're meant to happen and you need to just trust in the universe and trust in your spirit guides. Las cosas pasan cuando tienes que pasar. So, tienes que confiar en el universo y... ¿cómo se llama? Y confiar en tus guías. A veces hay una película, Passenger se llamaba, estamos tan enfocados en donde no estamos, donde queremos estar, que no estamos viviendo y divirtiéndonos en el momento que estamos viviendo este momento. My favorite one of the movie quotes from Passengers, and I can't quote it correctly, but where the bartender says to him, you are so focused on where you want to be that you're not taking time to enjoy where you are. So we need to learn to live in the moment and understand that when it's time for what we're looking for, it will come to us. All right? All right. These are interesting. Ascendant and the opposition. El ascendiente y la oposición. Balance. Outlook. Word view. Mission statement. Expression. Effect role. Mark. Attitude. Illness. Likeness, body, point of view, impact, first impressions, relates, mirrors, interacts, confronts, makes conscious. Okay, I'm not even going into it. So, ascendiente a veces son punto de vista, tu expresión,
la imagen de uno propio, el impacto, las primeras impresiones y el balance, no, oposición, espíritu de contradicción, como digo yo así. I call this the contradiction spirit. Okay? So, who are you trying to be? ¿Quién estás tratando de hacer? It's like you're holding yourself back. Es como que te estás aguantando tú mismo. Okay? And it could be you... Opposition is extremes. La oposición son extremos. Okay? ¿Qué es lo que tú estás dando para obtener tu balance? Okay? ¿Qué es lo que tú estás dando tu brazo a torcer para conseguir algo que tú quieres? What are you giving up what are you giving up? What are you dealing with opposition here? You need a reality check here. Okay? What are you giving up to make others happy? ¿Qué es lo que están dando y no teniendo su felicidad? ¿Qué es lo que están dejando ir para que la otra gente sea feliz y no tú? Okay, you need to really you're holding yourself back. It could be because of someone else. It could be because of your past. Es como que se están aguantando. Puede ser por alguien más o puede ser de alguien de tu pasado. Okay, entonces tenemos extremos aquí. So we have extremes here. Either you're too worried and becoming a workaholic again, that you're too worried trying to make everyone happy that you're not taking time for yourself and taking care of yourself. Puede ser que están tan ocupados haciendo todo el mundo feliz que no te estás cuidando tú mismo. Okay, so you need to look at things and realize what is it that you're holding yourself back for something, okay? Or you're making excuses for someone or something. O están haciendo excusas para alguien o para algo. Okay, so ¿qué es lo que tú estás regalando de ti para tener a la otra gente contento? Es tiempo de ver la realidad. Es momento de hacer unos cambios. Okay? It's like a reality check. What are you giving away for other people's happiness? And I'll say it again. You're giving more than you're receiving. And this could be work too, where you're working yourself and they're not appreciating it. Okay? Esto puede referir al trabajo también, que estás trabajando mucho más y no te están apreciando. So you have to get a good look at yourself and say, okay, I'm worth more. Tienes que mirarte en el espejo y decir, okay, yo valgo más. Okay? Stop the extremes. Deja los extremos. Si hay alguien que no te está apoyando, fuera. If someone is not supporting you, out. Okay? That's what this is all about. Put yourself first. Pónse ustedes primero. All right? Okay. Option 4. Gemini and the 11th house. Son 4. Géminis y la casa número 11. Okay. Communication. Versatile. Flexible. Collaboration, brilliant. I can't read them all because it's a lot. Friendship, group creativity, community, humanity, hope. Ok, no puedo leer todo lo que dice, pero comunicación. Se trata de ser flexible, brillante. Muchas cosas, hay muchas palabras aquí que tienen que ver. También trata de amistades, de cosas de colaborar. Let's go with Gemini. In the 11th house. So we have here Gemini is talking about, are you ready to deal with the changes that you need to make? Okay? Are you ready to make the changes that are necessary? And the 11th house talks about emotional detachment. So stop being stuck. You're going to have to really to step outside of your comfort zone here and experiment. Okay? Esto se refiere que si realmente tú tienes la respuesta que tú estás buscando enfrente de ti. ¿Qué cambios tú estás listo para hacer? Okay. Aquí se habla de de separarte emocionalmente. Estás trancado. Tienes que estar dispuesto a experimentar. So the Gemini, we're dual here. So you need to dual personalities here. Signo de Géminis, doble personalidad. So hay que hacer un cambio. Okay. You have to make a change. It's like, the answer you're looking for is right in front of you, but you're just choosing not to see it. Es como que la respuesta que tú estás buscando está enfrente de ti, pero no estás dispuesto a hacer los cambios. Okay?
estás trancado emocionalmente en hacer esos cambios. You are like stuck emotionally, to bind it emotionally, to make the changes, you have to let go. Make the changes you need to make. Tienen que soltar. Hagan los cambios que necesitan hacer. La respuesta está enfrente de ustedes, pero ustedes mismos se están aguantando. You guys are holding yourself back because you have to do an emotional detachment, which means let go of whatever it is or whoever it is you're holding on to, let go. Así que, repito, tienen que soltar. Desea lo que es que los tiene aguantados, quien sea que los tiene aguantados. Emocionalmente, suéltalo. Tienen que hacer el cambio, ¿ok? Porque no están viendo la respuesta. Tienes que estar dispuesto a tomar el chance, experimentar, hacer algo diferente. Haciendo lo mismo constantemente no te va a traer resultados diferentes. If you keep doing the same thing over and over, you're not going to get different results. So you got to experiment, step out of your comfort zone. Get rid of that emotional, stuck. I'm stuck emotionally. I'm afraid. Whatever it is. Get rid of it. Make the change, take the chance. Okay? So, sueltan ese miedo, sueltan lo emocional, sálganse, sean otra persona, como decir, lo estás viendo de otra perspectiva, hacer el cambio que tú necesitas, porque la respuesta está ahí. Okay? Sometimes we are so stubborn and so binded, like for example, I can be reading the answer right here in my face, right here. Okay, por ejemplo, yo puedo tener la respuesta aquí. And fitting the card is, because you feel betrayed and afraid and everything else. Y mira cómo cae esta carta, me hace reír. Como tú te sientes traicionado emocionalmente con miedo, no te dejas avanzar. You just go ahead and retreat into the fetal position and you don't take the chance. Okay? Es como que te encierras como un niño chupándose el dedo y no quieres salir adelante y tomar el chance. Okay? Por los mismos miedos. Traiciones, lo que sea que tú has pasado, los fracasos que tú has dado, no importa. You may have failed in the past, but that doesn't mean that you don't try again. Okay? So, baby falls several times before they learn to walk. Una criatura se cae varias veces hasta que aprenda a caminar. So that's kind of the perspective you need to have here. Well, I hope you guys enjoyed this one. I promise I'm going to practice more with this. Espero que les gustó. Voy a practicar más con estas cartas. Así que hablamos pronto. We'll talk soon.